কবর প্রতিদিন 5টি জিনিসের জন্য মানুষের কাছে অনুরোধ করে। 1, আমি একাকী ঘর, সঙ্গী নিয়ে এসো। সঙ্গী হলো কোরআন। 2, আমি অন্ধকার ঘর, বাতি নিয়ে এসো। বাতি হলো নামাজ। कसम खुदा की यकीन कर लो, कहीं भी ना होगा हुस्न ऐसा। न देखो ऐसे झुका के पलके। कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं, तेरी पलकों के साए में आकर झिल